ये जनाब खसूसी तौर पे ट्रक तैयार किया गया है। और ये देखें जमे गफ़ीर, जमे गफ़ीर देखें जी, जमे गफ़ीर देखें। और ये काफ़िला चल पड़ा है, ये देखें। और अस्सलामुअलैकुम। मुझे दोस्तों के बड़े फ़ोन आ रहे हैं कि सर जी लाहौर जड़ा मुस्लिम लीग नून का कारवान निकला है ओदी गल करो। मानी दी तकरीर तो हर स्टेशन से लगी पई है। सर जी उनका जो कारवान है ना, बहुत बड़ा काफिला जनाब लाहौर से निकला है माशाल्लाह। कैप्टन सफदर ने तकरीर करते हुए कहा है कि इंशाल्लाह गुजरांवाला तक जाएंगे ना तो इस्तीफ़ा एक आ जाएगा। ये पहले थोड़ी सी झलक देखें, फिर मैं आपको बताता हूँ। झलक देखें फुल, ओए होए। ये है जी काफिली का, ये सारी मुस्लिम लीग नून का महंगाई के खिलाफ मार्च। महंगाई का ये जिन खड़ा है, महंगाई वाला जिन, ये महंगाई वाला जिन खड़ा है, कमालिया में खिताब कर रहा है। और ये लोग जा रहे हैं, ये फिरोजपुर रोड के ऊपर जंगले आपको ग्रीन नज़र आ रहे हैं ना, ये फिरोजपुर रोड की तरफ से जा रहे हैं। और ये देखें बहुत बड़ा काफिला है, बहुत बड़ा काफिला है। और इन्होंने आगे जनाब दाता दरबार पे पहला पड़ाव डालना है। मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज जो है वो क़यादत की, इसकी जलसे की क़यादत कर रहे हैं, हम लॉन्ग मार्च की क़यादत कर रहे हैं। और इसने 28 तारीख को जनाब वो पहुंचना है, 28 तारीख को, ठीक है। ये सारा इस जिन के ख़िलाफ़ है, इस जिन के ख़िलाफ़, ये सारा इस जिन के ख़िलाफ़ है। वही तकरीर कर रहा है जो इसने 3 साल पहले की थी ना, इसकी तकरीर सुनने की ज़रूरत नहीं है, वही तकरीर कर रहा है, ठीक। तो ये आपको मैंने दिखाया है कि ये बहुत बड़ा कारवान है जो निकला है। और ये महंगाई के ख़िलाफ़ निकला है, महंगाई का जिन जो इसने लोगों को दिखाया है ना, महंगाई का जिन, उसके ख़िलाफ़ ये वाला काफ़िला निकला है। और ये काफ़िला अब मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ थोड़ी सी बीच में देता हूँ। ये काफ़िला जो है इस वक्त वो आपको बताया कि फ़िरोज़पुर रोड पे चला गया है। और इसने पहला पड़ाव दाता दरबार साहब पे करना है। आगे बढ़ता जाएगा काफ़िला, जैसे नवाज शरीफ का बड़ा था ना, बढ़ता जाएगा आगे काफ़िला। बहुत बड़ा काफ़िला है, जगह ही नहीं है इसकी। और एक और ब्रेकिंग न्यूज़ हमें पता ये चली है कि इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को फारिग करने का प्रोग्राम बना लिया है। और आज रात 12 बजे से पहले उस्मान बुज़दार जो है वो गवर्नर से मशवरा करके असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर सकता है। ये बहुत बड़ा जो है ना, हमने आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, क्योंकि और इमरान खान के पास कोई रास्ता बचा ही नहीं है। तो यही उसके सरप्राइज़ हैं जो आपके सामने आएंगे। तो इस वक्त जो है ये उस्मान बुज़दार का, क्योंकि उनको हुई है आज, ये आखिरी जो मुलाकात हुई है ना परवेज़ इलाही से, परवेज़ खटक की और शाह महमूद कुरैशी की, ये आखिरी एक कोशिश थी कि अगर तो आज चौधरी कह देते हैं कि जनाब फ़िक्र अली गल कोई नहीं और असी तुहाडे नाल हां, और प्रेस कॉन्फ्रेंस इनके साथ कर देते तो फिर इनको बड़ा हौसला मिलना था। उन्होंने चिट्टा इनकार कर दिया और शुजात उसमें शामिल भी नहीं हुए। और जो परवेज़ इलाही ने, उन्होंने कहा जी कि सॉरी मैं आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता, अब बहुत देर हो गई है और पानी काफ़ी पुलों से बह चुका है और आपने पहले हमारे साथ रब्ता नहीं किया, तो अब हम वादे वईद कर चुके हैं और अब आपको देर हो चुकी है। ये उन्होंने मेन जवाब दिया है। तो अब इसके ऊपर अभी इमरान खान जो कमालिया में ख़िताब कर रहा है वही चबलियाँ मार रहा है और वही गालियाँ दे रहा है। गालियाँ हैं बिल्कुल, उसका तो टीवी बच्चों की पहुँच से दूर कर दें। बच्चों के अखलाक पे बहुत बुरा असर पड़ता है, इसलिए उसको बच्चों को उसके ना आने दें, बल्कि ख़ुद भी आप उससे बचें, ठीक है। तो बाकी जो है वो इमरान खान अभी वापस जा रहा है, उसकी सियासी मीटिंग है वहाँ पे इस्लामाबाद में। तो कहा ये जा रहा है, ज़राए से ये पता चला है कि आज रात 12 बजे जो है इमरान खान जो है ये पंजाब असम्बली तोड़ने की उसको हिदायत कर चुका है। वो कह रहे हैं कि सारा कुछ तय हो चुका है। ये ज़राए बता रहे हैं, ये टीवी के ज़राए भी बता रहे हैं, हमारे ज़राए सब बता रहे हैं कि वो उन्होंने कहा है कि जी पंजाब असम्बली तोड़ दो,
ٹھیک ہے. اور پنجاب اسمبلی ٹوٹ جائے گی تو اب وہ عمران کے ذہن میں ہے کہ جناب یہ پنجاب میں جو جلسے کر رہا ہوں نا، اس کو یہ نہیں پتہ کہ اب تو ہمیں رپورٹیں آ رہی ہیں کہ 6,000 روپے دے کے ایک مزدور کو تم نے وہاں لگایا ہے. یہ سوشل میڈیا پہ خبریں آ رہی ہیں کہ 6,000 روپے میں عمران خان نے ان کو بلایا ہے. اور پھر دوسری جو تصویریں آئی ہیں، اسکول کے بچوں کو کہا گیا ہے اور ٹیچروں کو کہ آپ نے وہاں پہ جناب حاضری 100% یقینی بنانی ہے، اور وہ لوگ اس جلسے میں شامل ہیں. تو عمران کی حقیقت لوگوں کو پتہ چل گئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کو میں ایک پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ یہ ریاض فتحان ہے نا، جس کے علاقے میں آج جلسہ ہو رہا ہے، آپ یقین کریں یہ 50-50 بنا ہوا ہے. اس نے ہی کل تک دیکھنا، کل 27 کو نا لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کیڑی جناب گدڑ سنگھی کڈنی ہے، کیونکہ اس نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے نا. ویسے تو ہم نے لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ اس کی عادت ہے عمران کی. یہ کہتا ہے جی اگلے اتوار کو یہ ہو جائے گا، سوموار کو یہ ہو جائے گا، منگل کو یہ ہو جائے گا. یہ جھوٹا انسان ہے. یہ صرف جھوٹ کے سہارے پہ زندگی گزاری ہے اس نے، اور جھوٹ کے سہارے اس نے میچ جیتے ہیں اور ٹیمپرنگ کی ہے اور جوئے کھیلے ہیں، اور سب کو اس نے جناب اسی طریقے سے جوید میاں داد اور سب کے پیسے ہضم کرتا رہا ہے. تب سے اس کو دوسروں کو پیسے کھانے کی عادت ہے، تو تب سے اس نے جناب وہ پیسے وغیرہ لوگوں کے وہ کھاتا ہے. جو کھلاڑیوں کو انعام ملتے تھے بیچارے جوش جذبے میں اس کو دے دیتے تھے. یہ کہتا تھا کہ میری ماں اسے کینسر نال فوت ہوئی، ماں کے نام کو بھی یہ اس نے اس طرح وہ کر کے تو اس کے ماں کے نام کا ہسپتال بنایا ہے. تو اس طریقے سے اس نے یہ سارا ڈرامہ کرتا ہے. اب بھی اس کی دیکھ لیں، کسی کو سیدھے نام سے نہیں پکارتا، تو کتنی گندی باتیں کرتا ہے. اور وہ میں دیکھ رہا تھا کہ جناب اب وہ نعرے لگا رہے ہیں کہ جی امر بالمعروف کا پروگرام ہونا ہے، اور اس میں عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی کے گانے ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کا کتنا ویژن ہے اور یہ کس طریقے سے حکومت چلانا چاہتا ہے. تو آج 12 بجے تک یہ ہو جائے گا، اور کل بھی اس کے ذہن میں یہی ہے کہ 27 کو جو بڑا جلسہ کر رہا ہے، اس سے بڑا جلسہ انشاءاللہ تعالیٰ پی ڈی ایم کا ہوگا. یہ میں بتا دوں آپ کو، پی ڈی ایم کا جلسہ بہت بڑا ہوگا. یہ عمران نیازی سوچ ہی نہیں سکتا وہ والا، اتنا بڑا جلسہ ہوگا. تو یہ ابھی ہمارا شام تک جو ہے نا، مغرب کے بعد تک جلسہ یہ داتا دربار تک پہنچے گا، اور رات 12-1 بجے گجرانوالہ میں پہلا باقاعدہ خطاب ہے. گجرانوالہ کے پہلوان جناب وہ وہاں پہ دمالیں ڈال رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم انتظار میں ہیں کہ مریم نواز ہماری بیٹی، قوم کی بیٹی، قوم کی آواز، قوم کی بیٹی جو نا آئے، ہم اس کا استقبال کریں گے، حمزہ شہباز کا استقبال کریں گے. تو یہ آپ کو بتا دیں کہ جو لاہور سے قافلہ چلا ہے نا، بہت بڑا قافلہ ہے، بہت بڑا قافلہ ہے. آپ کو مزید میں اس کی لائیو ویڈیو بھی دکھاتا رہوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ.